السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا في هذا الجزء هذا الأخير اللي غنشوفوا فيه آخر فقرة ديال الدرس ليكواسيون دون دروات. إذا غادي نشوفوا لو باراليليزم اي لا بيربونديكولاريتي. شنو هي؟ إذا عندي دو بروبريتي. إذا لا بروميير بروبريتي اون ا دي et d primes sont deux droites telles que. إذا l'équation de la droite D est y est égale à ax plus b et l'équation de la droite D prime et y est égal à a prime et x plus b prime. Donc, on sait que le nombre a représente le coefficient directeur de la droite D et le nombre b représente l'ordonnée à l'origine de la droite D. Pour la droite D', on a a' représente le coefficient directeur de la droite D' et b' c'est l'ordonnée à l'origine de la droite D'. Donc la propriété dit si D et D' sont parallèles. إذا هاد la propriété كيف قلنا غادي نهضروا على le parallélisme. Si D et D' sont parallèles, alors A est égal à A'. C'est-à-dire les droites D et D' ont le même coefficient directeur. يعني هاد الخاصية سهلة ديال التوازي. يعني si on a deux droites sont parallèles, alors elles ont le même coefficient directeur. On peut dire réciproquement, si deux droites ont le même coefficient directeur, alors ces droites sont parallèles. يعني إلا كانوا عندي مستقيمان متوازين غيكون عندهم نفس المعامل الموجه. وإلا كانوا عندي مستقيمان عندهم نفس المعامل الموجه يعني أنهما راه متوازيان. إذا الخاصية الأولى سهلة. إذا نشوفوا كيفاش يمكن تعطى التطبيق ديال هذه الخاصية هذه. إذا l'exemple déterminer l'équation réduite L réduite de la droite L passant par A des coordonnées 2 et 1 est parallèle à la droite D d'équation y est égale à 2x plus 1. إذا حنا في الفقرة الأولى شنو شفنا كيفاش يكون عندي نقطتين وانا نحدد المعادله المختصره ديال المستقيم اعتمادا على نقطتين. كنحدد المعامل الموجه باعتماد الخاصيه وتنعتمد على نقطه باش نحدد الارتب عند الاصل اللي هو لوردوني ا لوريجين. اذا هنايا اشنو عندي؟ يعني انا بغيت نحدد المعادله المختصره ديال المستقيم ال. C'est-à-dire on veut déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par A est parallèle à la droite D d'équation y est égale à 2x plus a. إذا كيفاش كنجاوب على هذا السؤال؟ بنفس الطريقة تيختلف غير كيفاش نحدد المعامل الموجه. المعادلة المختصرة للمستقيم اللي بغيت نعرف راه كتكتب على هذا الشكل هذا. شنو بقى ليا؟ خاصني نحدد أو نحدد بي. غنكتب دونك يعني هنايا في هذه الحاله كيفاش كنحدد هذاك الو كويفيسيون ديريكتور؟ ماشي بالطريقه الاولى ديال كندير اي ا ناقص اي بي على اكس ا ناقص اي بي. لا، انا ما عنديش اصلا نقطتين، عندي غير نقطه واحده. اذا علاش كنعتمد هنا ملي كيكون واحد لا كيسيون فيه لو باراليليزم كنعتمد على هذه الخاصيه هذه. اذا هنا شنو عندنا؟ اذا تنقول اون ال باراليل على دغوات دي. هاد المستقيمين راهم متوازيين. وحنا عندنا la propriété شنو تتقول؟ ces deux droites sont parallèles alors elles ont le même coefficient directeur. C'est-à-dire le coefficient directeur de la droite A est le même que le coefficient directeur de la droite D. Donc غنكتب هنايا alors A est égal à 2. 2 est le coefficient directeur de la droite D alors est égal à 2. إذا هنايا حددنا المعامل الموجه بطريقة سهلة اعتمدت على الخاصية ديال التوازي. Donc l'équation de la droite L devient 2x plus b. Maintenant on doit déterminer l'ordonnée à l'origine b. Pour déterminer l'ordonnée à l'origine b, on se base sur le point A. On a A appartient à la droite L. يعني هاد النقطة R راه كتنتمي للمستقيم. حنا عرفنا إلا كانت النقطة كتنتمي للمستقيم c'est-à-dire les coordonnées ou bien leurs coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire YA est égal 2XA plus B.
يعني هذه المرحله الثانيه ملي كنبغي نحدد ملي كنبغي نحدد ذاك العدد بي، راه بنفس الطريقه اللي شفنا في الحاله الاولى ديال نقطتين. دونك اون رومبلاس y a par 1 est égal à 2 fois xa est égal à 2 plus b. Donc a est égal à 2 fois 2, c'est 4 plus b. Donc b est égal à 1 moins 4 est égal à moins 3. Donc l'équation réduite de la droite L est 2x moins 3. Pour la perpendicularité, on a une autre propriété. Si D est perpendiculaire à la droite D'. هاد دي دروات هادو راه اعتمدت على هادو غنخدم بهم. اذا هنايا غنخدم بها لا بيربونديكولاريتي. سي لي دروات دي et D' sont perpendiculaires الا كانوا دابا متعامدين، alors A fois A' est égal à moins 1. A est le coefficient directeur de la droite D et A' est le coefficient directeur de la droite D' est égal à toujours moins 1. يعني إلا كانوا عندي مستقيمين متوازيين متعامدين، دائما الجداء ديال الميل ديالهم دائما كيساوي ناقص 1. Donc si on a deux droites perpendiculaires, alors le produit, c'est un produit, alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. دائما هذه خاصيات كناخذهم وكنخدم بهم مباشرة. كيفاش ممكن يتطرح لي السؤال ديال هاد لا بروبريتي هادي؟ شنو تتقول؟ خديت exemple. Déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par C de coordonnées 2, moins 3 est perpendiculaire à la droite D d'équation y est égale à 3x moins 1. إذا هنا شنو تيديروا؟ عطاوني واحد النقطة C اللي هي لي كوردوني ديالها 2 moins 3 وعطاوني ليكواسيون ديال واحد لا دروات D. أنا شنو باغي نحدد؟ باغي نحدد المعادله المختصره ديال واحد المستقيم دلتا. دونك ديكواسيون y est égal à x plus b. اذا هذه ديما تنكتب هاد البديه ديما تنكتبها بحال هكا. Donc on doit déterminer le coefficient directeur puis on va déterminer l'ordonnée à l'origine. هنايا باش نحدد هاد النمبر ما عنديش نقطتين كيف ما قلت، لا غادي نعتمد على هاد الخاصيه، حيت هنايا في التمرين ذكروا لي بيربونديكولير. شنو تنعرف انا؟ غنقول لهم اون دلتا بيربونديكولير على دروات دي. هادو كنبدا بها. اذا عاطيني بيربونديكولير نكتبها اون دي اي بيربونديكولير على دروات دلتا. سيتادير الوغ الا كانوا مستقيمان متعامدين، alors le produit de leur coefficient est égal à moins 1. Quel est le coefficient? Bien, le coefficient directeur de la droite delta, c'est A, fois le coefficient directeur de la droite D, c'est 3, fois 3 est égal à moins 1. Donc, d'après cette équation, on détermine le coefficient directeur A. Donc, A est égal à moins 1 sur 3. Alors, donc, la deuxième étape, c'est-à-dire la première étape, la deuxième étape, donc l'équation de la droite delta est de la forme y est égale à moins 1 tiers x plus b. يعني خاصني نحدد هذا النمبر دابا b l'ordonnée à l'origine بنفس الطريقه. هنايا كيعطيوني واحد النقطه هي اللي غنعتمد عليها باش نحدد b. شنو تنقول؟ تنقول on a le point C appartient à la droite delta. Alors, leurs coordonnées vérifient l'équation de la droite delta. C appartient à la droite delta, c'est-à-dire YC est égal à moins 1 tiers X plus B, XC. Donc, on remplace YC et XC. On a YC est égal à combien? Est égal à XC est égal à YC est égal à moins 3. Moins 3 égale 1 moins 1 tiers fois xc. xc est égal à 2 plus b. Donc, c'est une équation. Je dis moins 3 est égal moins 2 tiers plus b. Donc, moins tiers plus 2 tiers est égal à b. Donc B est égal à moins 3 plus B
اذا هنايا غادي نكمل. هنا واخا بي كاينه في اليمين راه نقدر نضل اليسار. دونك بي ايتيكال هنايا غادي نوحد المقامات تولي عندي موان 9. موان 9 هنا حسبها بطريقتك انت اللي كما كتعرف حسبها هنايا، وانا كنحسبها بالطريقه ديالي. اذا هنا ولات عندي موان 9 بلس 2. دونك بي ايتيكال موان 7 سور 3. موان 7 سور 3. اذا ملي كنلقى لوردوني الوريجين كنعوضو في ليكواسيون ديالي هذه اللي كنت لقيت قبيله، وانا جاوبت على السؤال ديال نحدد المعادله المختصره ديال المستقيم دلتا. دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دلتا اي موان زان تيير اكس. هنا ما غنكتبش بي حيت لقيت بي. دونك موان 7 سور 3.